Isa sa atin sa tatlo. Hulog. Himbati na. Himbati na. Bati na, naman. Uy, Ano yung linis? Linis siya. linis. Binulod mo ako dyan. Haha. Ako naman mag-hawak. Katao, tap. Sabi nga daw. Station along the entrance sa doon. Baba tayo, ma'am. Next jumper, number 2. Okay, ma'am. Upo tayo. Ma'am, tingin lang. Ma'am, tingin. Ma'am, tingin. Ma'am, tingin lang. Ma'am, tingin. Ma'am, tingin. Wait lang kaya. Sige, sir. Straight. Relax. Tingin sa camera sir. Sir, tingin. Pawisan ka din ah. Wait lang mama, tayo lagyan natin yung patong.